je vais être, peut-être je vais te surprendre, il y a des réalités, il y a des efforts. معناها من قبل الثورة مانيش نتكلم على البيريود il y a eu quelques initiatives pour encourager l'entrepreneuriat puisque l'ancien gouvernement il a constaté qu'il y a le nombre de chômeurs est devenu beaucoup plus important donc بدات البوليتيك من غاديك. Et c'est la mauvaise politique parce que là, l'entrepreneuriat, si on parle d'entrepreneuriat en même temps on parle de chômage, c'est grave. C'est-à-dire que si on pense que créer des entreprises à la chaîne comme l'hamburger, que ça va résoudre le problème de chômage, là, c'est délicat. Bon, mais pour l'effort, il y a de la part des différents gouvernements, il y a une prise de conscience. Il y a, je crois, ce qu'il y a pas. Il y a beaucoup de financement aussi, il y a beaucoup aussi de support de différents programmes et coopération internationale, beaucoup d'appui. Il y a des gens qui sont au sein des ministères, qui ont des compétences. Ce qui manque, c'est la stratégie et une vision très claire. Il y a, chacun fait quelque chose, on est entré dans la concurrence entre les différents ministères, qui fait quoi, tellement il y a de programmes, il faut un ministère pour l'entrepreneuriat. Un ministère à part. On regroupe le ministère de l'emploi a un programme pour l'entrepreneuriat. Ministère commerce a une partie. Ministère de la femme a un programme. Ministère تاع الشباب والرياضة عندهم un programme. L'API a un programme. Je ne sais pas qui il a un programme. Donc, tout ça, au lieu que ça soit éparpillé, خلينا نحطوه ونقعدوا الكل اللي يخدموا اللي في l'entrepreneuriat et voir voilà احنا شنو هو الهدف نتاعنا en 2000 je sais pas quoi moi 25 قداش نحب نشوفوا d'entreprises qui ont plus de 10 ans et qui ont un chiffre plus de je sais pas quoi, je sais pas, mais il faut avoir des indicateurs clairs, des résultats, etc. Quel type d'entreprise on veut créer, où les entreprises ولا شنو اللي حاجتنا بهم في كل ولاية سامحني توا باش نقسموا ديسنتراليزاسيون ثم ولايات عندهم معناها je vais vous dire des opportunités اللي غير موجودين في توا احنا عندنا دو كوبي كولي راه. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on peut faire معناها tout simplement et quand même il faut copier copier c'est pas du copier-coller mais نشوف الشباب نتاعنا توا au lieu باش نبداو نقري ونبداو باش تحكي ويقول لك لا من l'éducation ما عندناش وقت on n'a pas le temps باش نرجعوا l'éducation etc. C'est vrai, il faut le faire mais ça va prendre des dizaines d'années. أنا نعطيك un exemple simple. علاش ما فماش قانون et les parents aussi il faut qu'ils soient conscients de tout ça. ما فماش قانون يخول un étudiant ou un adolescent ولا une entreprise traite d'un adolescent à l'âge de 16 ans تاخذو يمشي يخدم كما في أمريكا يخدم ويقرأ يخدم dans le sens ويتحط في السي حتى عمره 14 ans 13 ans ما هيش خدمة اللي هي تتناقض مع حقوق الطفل non on parle خدمة ينجم tout d'abord يفهم فيها يبدا فيها كما نقولوا احنا قيمه الفرنك تو اللي يتباع مشمو يعملوا له امتي سيكتور ها هم سي دي جون كي اون 14 15 ans ويبيع نعملوا لهم un petit statut une petite reconnaissance je sais pas معناها une loi qui permet Liliana, par exemple en tant qu'entreprise ou elle a une ONG, une ONG نجم نجيب des enfants pour s'occuper ولا يخدم 3 شهور au lieu باش نقعد نخبيه وخايفه etc. عندي قانون يخول لي منه هو ولا هي تبدا تدخل في الدومين نتاع الخدمه
elle prend conscience ولا يprend conscience من شمعناتها etc. et là وقت باش تحكي له entrepreneuriat من بعد dès que يخرج من l'université il va comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie your own business معناتها خاطر باش يربح الفلوس peut-être يعمل في حاجه je sais pas mais احنا on inculque tout ça et ce genre de ولادنا passe 3 mois à ne rien foutre. Est-ce que c'est normal qu'un enfant ou un adolescent de 17 ans محاول عام جاي للباك ولا 16 ans نقولوا عازب ولدك عازب ولا بنتك صبيه elle passe toute la journée à la maison pour ne rien faire. Et ça, on peut le commencer demain ou l'après-demain, c'est-à-dire l'année prochaine. احنا نخافوا نجيبوا 13 ans, نجيبوا 14 ans, etc. Et on قول لك حاجه علاش نجيب par exemple انا عندي جنان يجيني انا في الجردة نتاع البيرو. Je vais être très très spontané. خليه يخدم جنان. خليه يخدم مع الجنان. باش نهار اخر وقت باش نعملوا يجي نهار اخر ويخدم il pense à un projet de jardinage un projet de je sais pas quoi tout ce qui est gestion des espaces يعمل حاجات ولا حتى يمشي يخدم عند نجار لا il va comprendre. خلينا نحكيو على دي au lieu que ça soit oh لا باش نمشي ندخلو ستاجير ولا نمشي ندخلو يخدم اول حاجه tu ramènes cette réconciliation avec tout ce qui est معناها معمول باليدين c'est très très important يخدم يبيع حاجه يخدم يصنع حاجه et de l'autre côté en tant que société de se réconcilier et les catégories sociales, etc. Moi, je ne vois aucun problème à ce que ma fille تمشي تقعد تتعلم ولا تعمل ستاج ولا اللي هو peu importe ولا تعين في معمل نتاع خياطة ولا نتاع مود اش خصني انا كان معناتها يقبلوها تدخل dans ce monde-là artistique de création et نتاع حاجه تتعمل باليدين سامحني avec les mains. Là on a perdu cette notion. عايشين dans ما عرفت bac plus 6 plus 7 plus 18. Un jour le CV va devenir une seule page. What did you do? شو عملت في حياتك؟ من نهار اللي بديت تفهم وبديت تكبر شنو اللي عملت؟ بعقلك وبدنك. Arrêtons de négliger le corps parce que ce qui est fait, parce qu'un artiste qui on dit industrie créatrice, creative industries, c'est l'architecture, c'est le dessin, c'est l'artisanat, c'est tout ce qui est design à travers les ITs, la technologie entre autres. Arrêtons de vraiment مازلنا في boxes. Pourtant, nos jeunes, ils ont beaucoup d'imagination. احنا كي تمشي par exemple فين تعمل la guerre des étoiles تعمل في تطاوين. شنو الفرق بين تطاوين باش يضحكوا عليه peut-être mais ça me dérange pas et une ville dans le désert في أمريكا vraiment في هوليوود etc. احنا تطاوين كيفاش يقولوها le désert خلقت منه مراكش une industrie de cinéma. شو عملنا بيها؟ سامحني معناها كي نمشي لتطاوين ولا نمشي لتوزر ولا cette beauté اش قاعدين نعملوا بها؟ الدقله فما اللوح وفما الفخوي وفما العرجون نتاعو اللي عملوا منه القهاوي كيفاش قاعدين نغزروا له معناها سامحني مش نقول كلمه بالعربي معناها احنا عباد تحقر رواحها d'un côté et de l'autre côté une arrogance معناها ما on n'a pas ce regard positif
على شعتاتنا لا ناتور في كل ولايه. وجو بارل في كل ولايه. قلت لك l'étude معناتها ça m'a pris مانيش chercheur معناها ولا non. Mais la réalité, je la vois autrement. C'est dommage qu'on ne voit pas la richesse des différents de la nature. Vous voyez, قعدنا في قفصة فيها الفوسفات، تطاوين فيها البترول، oui، ايش عملنا به؟ Et pourtant راهو اللي قاعدين يخرجوا من الجامعات موجود معناها représente الولايات الكل. دونك كل ولايه عندها سيز انتلكتويل، عندها اللي قارين، عندها اللي حاملين مشاريع اتسيتيرا. مي اونيتمون لو كان حليت مشروعي انا في مانيش باش نسمي في ولايه من الولايات ما كنتش ننجح، خاطر فما انفيرونمون اللي ما ينجحش. سويون كونكري معناتها شنو اللي موجود معناها تمشي تلقى لا ترونسبور لا مال هذوك كيفاش تحب مشروعي ينجح. يعني لا تمشي في اوتيل من الولايات في ولايه في الجنوب الكونيكسيون تتقص 70,000 مره معناها نعمل كيفاش تحب تتعامل مع البرا خاطر والا حتى تتعامل اون جينيرال ولا بو امبورت كيفاش تقول له بربي اكسبورت واعمل انترناسيونال اتسيتيرا. C'est vrai qu'on n'a pas le profil d'entrepreneur, etc. Oui, il faut le travailler. Et ça va prendre du temps, mais on a qui sont bons. Investissement sur ceux qui sont bons et celles qui sont bonnes, où les تخلق وعنده potentiel ما ننساهوش ويزينا من les prix. C'est bon de donner des prix de densité, mais اللي خداو prix ونشوفوهم مش عملوا بعد عامين ou investissons sur ces compétences-là ou ces entreprises اللي حلوا واللي راهو l'entreprise كيما البيبي معناتها تكبروا يحبوا ومن بعد يبدا يمشي ومن بعد يبدا يجري ومن بعد يطير. سامحني بين الفاز والفاز le bébé ou l'enfant لازمك تحاذيه. Et c'est important que on parle beaucoup de solitude de l'entrepreneur et du manager. Ou qui ils découvrent que, et c'est ça le networking entre autres, qu'on partage beaucoup de soucis et c'est important de reconnaître que c'est vrai, le businessman et l'entrepreneur, c'est bon d'être riche. Parlons de richesse, parlons d'argent. C'est vrai, il y a l'amour, il y a tout ça, c'est bon. Mais parlons de business. Si une entreprise ne gagne pas d'argent, qu'est-ce qu'elle va gagner? La solidarité. Et je vais vous dire, même pour les associations, pour les ONG, quand on parle d'entreprise sociale ou l'entreprise, c'est money. Un entrepreneur doit gagner de l'argent, les نتعلموا كيفاش يحسب الفلوس يزينا من وكيفاش il investit son argent et comment. Oui, on veut avoir des gens qui deviennent riches dans les règles de l'art انه vraiment كيفاش يقولوا يحترم القانون يحترم etc. mais لازمنا نحترموا ceux qui réussissent et ceux qui sont riches. البارح ريت تلفزه بروغرام على التفييس c'est pas باش تفيس non. Mais quand on réussit, il faut le montrer et il faut le reconnaître. Pour dire que les autres peuvent faire comme toi, en tant qu'immigré, ils peuvent devenir riches. C'est ça. Sinon, la richesse en relation avec l'économie souterraine, tout ce qui est الاقتصاد الغير مهيكل اللي permet de la réussite معناتها تربح الفلوس très rapidement والا تمشي لبلاد اجنبيه. لا رانا لازمنا نوريو راهو في تونس تنجم تنجح وتربح فلوس تشري كهرباء ودار اتسيتيرا ما فيه حتى عيب. Donc si on veut aussi réussir l'entrepreneuriat, il faut changer les concepts et les repères aussi.